Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello second grade student of SD Itkon Islamic School. How are you today? Apa kabarnya hari ini? I hope we are always healthy and happy ya. We can learn about life cycle. Kita akan belajar tentang life cycle atau siklus hidup. Apa itu siklus hidup? Siklus hidup adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup selama hidupnya. Makhluk hidup di sini adalah manusia, hewan, dan tumbuhan ya. Nah, sebelumnya mari kita simak videonya terlebih dahulu yuk tentang life cycle. Kali ini kita akan belajar tentang siklus hidup hewan. Simak ya. Contoh hewan yang bermetamorfosis sempurna antara lain kupu-kupu, nyamuk, kumbang, dan lebah. Sedangkan yang bermetamorfosis tidak sempurna yaitu belalang, jangkrik, kecoa, dan capung. Hai teman-teman, kali ini Profesor akan menjelaskan tentang proses perubahan ulat menjadi kupu-kupu atau disebut juga metamorfosis. Yuk simak penjelasan Profesor. Pertama-tama, ibu kupu-kupu terbang mencari tempat untuk menaruh telur-telurnya. Ketika menemukan daun yang cocok, ibu kupu-kupu menyimpan telurnya di sebuah daun. Kemudian telur itu menetas dan keluarlah ulat. Setelah menetas, ulat ini sangat lapar sehingga dia makan banyak sekali. Dia makan dedaunan setiap hari hingga badannya menjadi besar dan terus membesar. Setelah dia cukup besar, dia akan berhenti makan dan mulai berubah menjadi kepompong. Di dalam kepompong, si ulat perlahan berubah menjadi kupu-kupu. Setelah kurang lebih 15 hari, keluarlah kupu-kupu yang cantik dari kepompong yang tadi. Ulat pun sudah berubah menjadi kupu-kupu. Itu dia proses metamorfosis kupu-kupu. Dari telur, berubah menjadi ulat, lalu kepompong, dan lahirlah kupu-kupu. Ayo kita ingat sekali lagi. Teman-teman ikuti ya. Telur, egg. Telur, egg. Ulat, caterpillar. Ulat, caterpillar. Kepompong, pupa. Kepompong, pupa. Kupu-kupu, butterfly. Kupu-kupu, butterfly. Nah, itu dia adik, proses berubahnya ulat menjadi kupu-kupu. Let's see the life cycle of a butterfly. A butterfly has 3 to 4 stages of life.
The parent butterfly lays eggs. The egg hatches into wriggling larvae. The butterfly larvae is called as a caterpillar. Larvae eats a lot of food and build a cocoon around themselves called as pupa. The larvae grows inside the pupae and once grown come out of the pupa. This is baby butterfly. Once butterfly is an adult, it lays eggs and the cycle continues. Insects like grasshoppers, cockroaches also lay eggs. The young ones which come out of eggs are called as nymphs. The young ones don't have wings. The nymphs shed their skins a few times before they become adult. Here we see a cockroach shedding its skin. They shed their skins a few times before they become adult. The shedding of the skin is called as molting. What about fish? How do they reproduce? A fish lays thousands of eggs in the water. Many of these are eaten by the bigger fishes. When the baby fish comes out of the eggs, they are very small and called as fry. Let us try to see the life cycle of a chicken. We saw in the story that the crow was sitting on its eggs. Why was it sitting? The parent birds sit on the eggs to keep it warm. Then only it grows into a chick. Now, I'm sure you are wondering, do the eggs break because of the parents sitting on it? No, the eggs don't break. It has a hard protective cover. And when chick grows fully, it comes out of egg. Baby birds have no feathers when they are born. Now let's see what happens in a frog life. A frog lays eggs in water in groups. Its young ones are called as tadpoles. They look like fish. They have fins to swim, breathe through the gills. After a few days, the tadpole develops its feet and lungs, and then it can live on land too. Nah, bagaimana videonya? Sudah disimak? Oke, sekarang kita beralih ke buku ya. Buku Science, Pupils Book halaman 38 atau 38. Oke anak-anak, sudah dibuka bukunya halaman 38. Oke, di sini ada tentang life cycle atau siklus hidup. All animals are born. They grow, reproduce, age and die. The changes that take place in their life are called their life cycle. Yang artinya semua hewan lahir, mereka tumbuh, berkembang biak, menua, dan mati. Perubahan yang terjadi dalam hidup mereka disebut siklus hidup mereka. Di sini ada siklus hidup apa ini? Burung kenari. Gambar yang pertama adalah gambar telur. A canary chicks hatches from an egg. Artinya, seekor anak burung kenari menetas dari telur. Gambar yang kedua, the chicks feed and grow. Artinya, anak ayam itu makan dan tumbuh. Gambar yang ketiga yaitu its body changes, it become an adult. Yang artinya tubuhnya berubah menjadi dewasa. Nah, gambar yang keempat, the adult lays egg. Yang artinya orang dewasa bertelur. Setelah bertelur, telurnya menetas menjadi anak ayam yang baru tumbuh ya. Terakhir, eventually the canary grows old and dies. Artinya, akhirnya burung kenari menjadi tua dan mati. Oke, ini adalah siklus hidup hewan burung kenari.
Nah, selanjutnya di halaman 39 ada life cycle atau siklus hidup hewan. Yang pertama yaitu ayam, yang kedua yaitu lalat, yang ketiga yaitu katak. Nah, sekarang tugasnya adalah gambarlah contoh siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis dan yang tidak mengalami metamorfosis. Tahapan-tahapan siklus hidupnya ditulis menggunakan bahasa Inggris ya. Alhamdulillah, video pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga kita semua sehat selalu ya. Semangat. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Sekian dari Bu April. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.